धन्यवाद सुंदर समय सुजोग देथिबारु आसतु यही समय आमे परमेश्वर आराधना करबा गौरव करबा प्रभु दया करी अछंती सुंदर प्रभात आम मान जीवन आनी अछंती तेणुक आसतु आमे से सर्वशक्तिमान परमेश्वर आराधना करबा से मुक्तिदाता आमे प्रशंसा करबा गाइबा जीशुका नाम चरणे करी प्रणाम गाइबा जीशुका नाम चरणे करी प्रणाम जगत मुक्ति राजाको हृदय दे स्थान गाइबा जीशुका नाम चरणे करी प्रणाम गाइबा जीशुका नाम चरणे करी प्रणाम केते प्रेम दे जगत बंचाई आशीष बरसाई केते प्रेम दे जगत बंचाई आशीष बरसाई से प्रेम को आउ भूलई नाही उधारिले से ही जीवन देई से प्रेम को आउ भूलई नाही उधारिले से ही जीवन देई गाइबा जीशुका नाम चरणे करी प्रणाम आम पाप पाई क्रूसे बहिने रकत झराई आम पाप पाई कांधे क्रूस बही रकत झराई प्रहारित हेल जगत पाई तथापि जगत चिन्हिला नाही प्रहारित हेल जगत पाई तथापि जगत चिन्हिला नाही गाइबा जीशुका नाम चरणे करी प्रणाम गाइबा जीशुका नाम चरणे करी प्रणाम कुहकाला बरी निरवन रही क्रूसर काहाणी कुहकाला बरी निरवन रही क्रूसर काहाणी पुनः काल तुम भाववाणी हिलो हिलो हिलामा सपथाने पुनः काल तुम भाववाणी हिलो हिलो हिलामा सपथाने गाइबा जीशुका नाम चरणे करी प्रणाम
गाइबा जीशुका नाम चरणे करी प्रणाम। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଆଜି ଏ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛି। ସେହି ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏ ଅସାରତା ଦୁନିଆରେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସାହାରା ବଳ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରେମିକ ରାଜାଙ୍କର ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଧୋଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ ଅଛି ଯେତେ ହୃଦୟରେ, ହଜିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ। ଧୋଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ ଅଛି ଯେତେ ହୃଦୟରେ, ହଜିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ। ମୁଁ ଯେ ଅନୁତାପ କରି ଆସିଛି ଚରଣେ ଫେରି, ମୁଁ ଯେ ଅନୁତାପ କରି ଆସିଛି ଚରଣେ ଫେରି, କରିଦିଅ ମତେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ବାରେ, କ୍ଷମା ବାରେ। ଧୋଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ ଅଛି ଯେତେ ହୃଦୟରେ, ହଜିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ। ଅସାର ସାର ସବୁ ହିଁ ଅସାର, ଜଗତରେ ଲାଭ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଯୌବନ ମାନସ ମାନ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। ଅସାର ସାର ସବୁ ହିଁ ଅସାର, ଜଗତରେ ଲାଭ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଯୌବନ ମାନସ ମାନ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନ ଯାଉ ସରି ଗଲେ ପଛେ ଯିବି ମରି, ଏ ଜୀବନ ଯାଉ ସରି ଗଲେ ପଛେ ଯିବି ମରି, ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚି ମୋର ଲାଭ ନାହିଁ, ଲାଭ ନାହିଁ। ଧୋଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ ଅଛି ଯେତେ ହୃଦୟରେ, ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ଯେ ନ କରେ,
तुम वाक्य हृदय दिया के दे पूजिबी के दे भजिबी तुम बेथी मते शिखा तुम विरुद्धारे पाप जे न करे तुम वाक्य हृदय दिया के देव जीवे के दे पूजिबी तुम वेधी मते शिखा অঙ্কিচন পাপে মোহি রহিয়াছি ভাট চহি অঙ্কিচন পাপে মোহি রহিয়াছি ভাট চহি হাত ধরি চলায়ে তুম পথরে সত্য পথরে ধোই দিয়া প্রভু মোর পাপ ଅଛି যেতে হৃদୟରେ ହଜିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତାହାଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ପରିଷ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଅସାର ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କୋଉ ସମୟରେ କଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିବ ଆମେ ତାହା କେହି ବି ଜାଣିନୁ। ତେଣୁକରି ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଜି ଜୀବିତ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ସବଳରେ ଆମେ ନୂଆ ପ୍ରଭାତରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବା। ହାୟ ରେ ମଣିଷ ମାଟିର ମଣିଷ ଅତି ଅଳ୍ପ ତ ଆୟୁଷ ଅତି ଅଳ୍ପ ତ ଆୟୁଷ তো জীবন দীপ লিভিবা করু তো জীবন দীপ লিভিবা গরু যিশুଙ୍କୁ କରି যা বিশ্বাস হায় রে মଣିଷ ମାଟିର ମଣିଷ ଅତି ଅଳ୍ପ ତ ଆୟୁଷ ଅତି ଅଳ୍ପ ତ ଆୟୁଷ କେଉଁ ବାଟେ କେତେବେଳେ ମରଣ ଆସେ ଅକାଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତ ଜାଣି ନାହିଁ ତଥାପି କାହିଁକି ସତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏତେ ଜୀବନ ତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ କେଉଁ ବାଟେ କେତେବେଳେ ମରଣ ଆସେ ଅକାଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତ ଜାଣି ନାହିଁ ତଥାପି କାହିଁକି ସତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏତେ ଜୀବନ ତ
ক্ষণস্থায়ী, যেতে ধনশালী হেউ অবাজ্ঞানী গুণী হেউ, মৃত্যু তসভিঙ্কা পাই ଅଟକାଇ ରଖିବାକୁ ମଣିଷର ନିଶ୍ୱାସକୁ କାହାରି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଜନମ ମୃତ୍ୟୁର ସବୁ ଅଧିକାର, ଜନମ ମୃତ୍ୟୁର ସବୁ ଅଧିକାର ରଖିଅଛି ଯୀଶୁ ପାଶ। ହାୟ ରେ ମଣିଷ, ମାଟିର ମଣିଷ, ଅତି ଅଳ୍ପ ତୋ ଆୟୁଷ, ଅତି ଅଳ୍ପ ତୋ ଆୟୁଷ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହୃଦୟ ନ ପାଇ ଯଦି ମରିଯିବୁ ତୁହି, ତେବେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟର ମରଣେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା କି ଜାଣିନୁ ତୁହି। ଆଜି ବି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଫେରିବାର ବାଟ ଅଛି, ବିଳମ୍ବ କରୁଛୁ କାହିଁ। ତୋ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ସମୟ ରହୁ ରହୁ, ଚାଲିଆ ତୁ ଯୀଶୁ ପାଶ। ଡେରି ତୁ ନ କରି ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାରି, ଡେରି ତୁ ନ କରି ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାରି, ଫେରିଆ ତୁ କ୍ରୁଶ ପାଶ, ଫେରିଆ ତୁ କ୍ରୁଶ ପାଶ। ହାୟ ରେ ମଣିଷ, ମାଟିର ମଣିଷ, ଅତି ଅଳ୍ପ ତୋ ଆୟୁଷ। ତୋ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିବା ଆଗରୁ, ତୋ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିବା ଆଗରୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କରିଯା ବିଶ୍ୱାସ, ଫେରିଆ ତୁ କ୍ରୁଶ ପାଶ। ହାୟ ରେ ମଣିଷ, ମାଟିର ମଣିଷ, ଅତି ଅଳ୍ପ ତୋ ଆୟୁଷ, ଅତି ଅଳ୍ପ ତୋ ଆୟୁଷ। ପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାଧିପତି ରାଜା, ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜୀବନର ଦୀପ କେତେବେଳେ ଲିଭିବ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସେଇ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଜୀବନ ଦେଇଅଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ପରମେଶ୍ୱର। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ
परमेश्वर आमे जेपरि निजको प्रस्तुत करिबु प्रभु तुमे दया कर परमेश्वर असारता जीवन रे धन संपत्ति रूप यौवन प्रभु आम्हानकु मान सम्मान दे पारे नाही पिता परमेश्वर तुमे आम्हानकर प्रत्येकटी गतिविधि को परमेश्वर परिवर्तन कर प्रभु आम्हानक जीवन रे एक ख्रीष्ट आचरण रे भरि दियो परमेश्वर प्रभु नामधारी न होई परमेश्वर जीवन शेष पर्यंत से कालवरी क्रूस को अन्वेषण करिबु राजा तुमे दया कर पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु प्रातः समय रे परमेश्वर तुमे परमेश्वर अजगर आराधना को ग्रहण कर पिता परमेश्वर प्रभु जूम रे उपस्थित हेतिबा प्रत्येक प्रभु तुमर दास दासी मानकु तुमे नाम धरी धरी आशीर्वाद कर जहाँ परिवार प्रभु दुख प्रभु रोग प्रभु क्लेश रही अछि तुमे सब जानी अछ प्रातः समय तुमे तांको दया कर सब पूर्ण कर प्रत्येक चरण पाई तुम वाक्य प्रतिभ अटे परमेश्वर तुमे प्रत्येक सहाय परमेश्वर प्रत्येक पथरे सहपति परमेश्वर हो प्रत्येक कार्य तुमे आशीर्वाद कर प्रिय राजा प्रिय दीदी लीडिंग करूअछंती प्रभु तुमे तांको आशीर्वाद कर तांको सहित रु आरंभ रु शेष पर्यंत प्रभु तुमे तांको सहित रही आज कार्यक्रम को शेष कर वाक्य नहीं आसुवा वक्ता प्रभु से जो स्थान रे अच्छी पवित्र आत्मा तुमे तांको अभिषेक कर तांको मुख दे तुमे कथा कह प्रभु आज दिन रे आमे जेपरि आशीर्वाद पाइबु प्रातः समय तुमे दया कर प्रभु धन्यवाद दे से पिता परमेश्वर मो प्रेमी राजा परमेश्वर शीघ्र आसुवा प्रिय प्रभु नाम रे मागे पिता आमीन आमीन धन्यवाद दीदी प्रेज द लॉर्ड बहुत बहुत धन्यवाद आप करताली प्रदान कर प्रभु गौरव पांतु प्रभु नाम गौरव हो सुंदर आराधना आशीर्वाद करतु प्रातः काल रे उठी गीत गायबाटा एत सहज नाई आ जहाँ भी हो आप प्रभु आ साहाय्य कले सुंदर भाव आपण परिवार एतेबेले आम आराधनार कार्य सरी अच्छी बर्तमान आम वाक्य निकट को जाऊा आम गहन रे प्रभुकर प्रिय दास अच्छा वाक्य वाक्य अध्ययन करुच्ची आ भौणी प्रार्थना करिसेंती आमे आ प्रार्थना करिबा नाही जो जन काष्ठ को कहे जाग्रत हुआ मुख प्रस्तर को कहे उठ से संतापर पात्र से कि शिक्षा देव देख ताहा सुना और रूपारे मंडित तही मध्य किसी श्वास वायु नाही मात्र सदा प्रभु आपणा पवित्र मंदिर रे अछंती समुदाय पृथ्वी ताहाको छामुरे नीरव होइर प्रभु एई पठित वाक्य द्वारा हम प्रत्येक आशीर्वाद करंतु आसंतु आम गहन रे अछंती प्रभु प्रिय दास लिपुनासा नाम हालबा प्रभु नाम रे प्रभु जीशु कृष्ण नाम रे स्वागत करुच्ची आज्ञा प्रेज द लॉर्ड नमस्कार आपण को समय Praise the बर्तमान Lord. आपण आगो को पढ़े ने हेले केते समय दीदी हाँ 30-35 मिनिट कहंतु अच्छा थैंक यू समस्त को प्रेज द लॉर्ड प्रभु जीशु कृष्ण को बहुमूल्य नाम रे आपण मानकु मु ख्रीष्ट प्रेम रो नमस्कार जणाए पुणी प्रभात समय रो आ प्रभुंकर अनुग्रह सकाशो प्रभु को मध्य आउ धन्यवाद दिए तांकर विविध दया सकाशो कारण परमेश्वरंकर दया बिना कोनोसी विषय मनुष्य मानक जीवन रे सार्थकता नाही हालेलुया तो वास्तव रे प्रिय प्रभु को लोक माने आज आम माने पुणा अधिक जतिकी मध्य आज जूम रे जड़ित अछु मूलरू आपण माने अति उत्तम भाव रे मीटिंग परिचालना करूछंती फर्स्ट महोदय मध्य पूरा भारत सहित तांके बसिछंती मु देखुथिली से विषय को पूरा संपूर्ण भाव रे आपणार समस्त मन प्राण आ संपूर्ण भाव रे आपण समस्त विषय को लगी कि से मिनिस्ट्री पय चिंता करूछंती प्रभु तांको बाहुल्य भाव रे आशीर्वाद करंतु आ विशेष करी लीड करथिबा मां को मध्य आ जो भणी वर्शिप रे मध्य कड़े नेले तांको मध्य प्रभु प्रचुर मात्रा आशीर्वाद करंतु हालेलुया आ प्रभु को नाम रे गौरव हो आपण माने मते प्रेम कले
आपण मानकर प्रभात कालीन परमेश्वरंकर निकटरे उपस्थित हेबा समय मते आपण माने स्मरण रे आनले प्रभुंकर वाक्य आपण मानक मध्य को आनिबा पई मते गोटे सुजोग देले सेति पई मु परमेश्वरंकु धन्यवाद दिए। हालेलुया। तो विशेष करी प्रिय प्रभुंक लोक माने आसंतु ए समय परमेश्वरंकर वाक्य आड़ माने जीवा आमाने समस्ते निज निज स्थान रे निज निज जगह रे जो जगह रे माने बसिछु जो जगह रे माने अछु सेई जगह रे निजको परमेश्वरंक निकट रे समर्पण करू कारण परमेश्वरंकर वाक्य आमानकर जीवन पई अत्यंत 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 मूल्यवान एवं गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। जदि सुना कि रूपा आमानकु दिया जाए ताहेले मध्य ता क्षणस्थायी विषय से विषय रे आमानकर कोनोसी प्रकार उपकार ही नाही मात्र ईश्वरंकर वाक्य आत्मा शरीर मन प्राण सकल विषय उपकारी अटे। हालेलुया। तो वास्तव में प्रिय प्रभुंक लोक माने आसु आज आमाने परमेश्वरंकर वाक्य आड़ को जीवा पूर्व परमेश्वरंकर शरणागत हेबा और परमेश्वर आज आमानकु कोन कहिबा पई चाहंती कारण मनुष्य जेतेबेले कथा कहे मनुष्यर कथा व्यर्थ किंतु जेतेबेले परमेश्वर कथा कहंती तांकर रब प्रत्येक विषय रे कार्य साधन करे। तो आज आमाने परमेश्वरंक अपेक्षा करू मु वक्ता नुह मात्र पवित्र आत्मा वक्ता अटंती मु प्रकाशक नुह मात्र पवित्र आत्मा प्रकाशक अटंती और आमे तांको ठारो आज सुनिबा आसंता माने समस्ते निज निज स्थान रे परमेश्वरंक ठारो समर्पित हेबा से समय मु प्रार्थना करबी आपण माने समस्ते आपण आपण स्थान रे परमेश्वरंक निकट रे समर्पित होंतु। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Glory to Lord mighty Father. Hallelujah. Thank you, Lord Almighty Father. Thank you, Lord Holy Spirit. Hallelujah. फिर से वो आग बरसा दे फिर से तूफान ला दे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तो अभिषेक कर दे आप पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा मेरे तुझ आपको तूने हमें तुझको मेरे तुझ आपको तूने हर के तुझको तेरे धन से हमें मिले करते हैं प्रार्थना तुझसे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से तेरी है जो अभिषेक करते आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा। Hallelujah, hallelujah, glory to Almighty Father, Heavenly Father, hallelujah. सर्वशक्तिमान पवित्र पिता तुम्हारी पवित्र नाम धन्यवाद अच्छी प्रभु तुम्हें दया कल अनुग्रह कल आज प्रभात समय परमेश्वर मान जीवन तुम्हें जोग कल दिन प्रतिदिन रात्र प्रति रात्र मान सहवर्ती परमेश्वर ही प्रभु यही सुंदर अवकाश तुमरी छामुरे तुमरी स्तुतिवाद करने को देल तुमरी धन्यवाद करुछि मंगलमय प्रभु एत बेले विशेष कर रियल मिनिस्ट्री रे जड़ित तुम्बरी प्रत्येक संतान संतति तुम्बरी दास दासी तुम्बरी अभिषिक्त गण को प्रभु पुनर्बार मु तुम चरण तले समर्पण करुछि जेसुंक सामर्थी नाम रे तुम्बरी अग्नि प्रत्येक को स्पर्श करो प्रत्येक जीवन को तुम्हें बदलाओ राजा पवित्र सामर्थ्यकारी परमेश्वर आज तुम्हें आमान सहित कथा को तुम्बे वक्ताट प्रभु तुम्बरी निगूढ़ तत्व तुम्बरी निगूढ़ वाक्य तुम्बरी उद्देश्य आज तुम्हें प्रकाश कर आज तुम्हें आमान ठारू कौन चाह परमेश्वर से विषय रे परमेश्वर तुम्हें कथा को बोली मु प्रार्थना करुछि मंगलकारी प्रभु प्रत्येक कर्ण को तुम्हें खोली दियो
प्रत्येक हृदय को तुम खोली दियो जो बीज बुणा जीव परमेश्वर से बीज जेपरी 100 गुण फल उत्पन्न करिवो एथिपाई तुम दया कर मंगलमय पवित्र आत्मा प्रत्येक को तुम कंट्रोल मध्य नियो सकल विषय को तुम चरण तले समर्पण करी प्रभु तुम अभिषेक करियो धन्यवाद दे नाजरित यीशु के नाम रे मांगिले पिता आमीन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रिय प्रभु को लोक माने वास्तव रे आमे माने अति 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 भयंकर आ परमेश्वर को उपासना करूछु कौन सी प्रकार से काष्ठ नुह कि पाषाण नुह मात्र से जीवित परमेश्वर अटंती हालेलुया आ जेते बेले जीवित परमेश्वर को उपासना करूछु ताहेले प्रिय प्रभु को लोक माने आमे माने की प्रकार उपासना करबा आवश्यक से विषय माने जानो हालेलुया तो आसंतु आम परमेश्वर को निकटवर्ती हो परमेश्वर को वाक्य आड़ को जीवा तो पवित्र प्रिय प्रभु लोक माने आद्यरु ही परमेश्वर मनुष्य मान सहित किछि ना किछि गोटे नियम बा चुक्ति करके आसुथिले हालेलुया आमाने देखु आदम और हवा सहित मध्य परमेश्वर गोटे चुक्ति थिला आ परमेश्वर से चुक्ति कौन रखिथिले केबे मध्य तुमे माने कौन करिवो नाही उद्यानर मध्य स्थित वृक्षर फल को केबे मध्य तुमे माने खाइबो नाही बोली के हालेलुया ता माने आद्यरु ही परमेश्वर आ मनुष्य मानक मध्य रे किछि ना किछि गोटे चुक्ति रही के आसी प्रिय प्रभु लोक माने आसंतु आमाने से नियम बा शपथ बा से चुक्ति विषय आज आमाने किछि परमेश्वर वाक्य आलोचना करिबा हालेलुया मो सहित खोलंतु गीत संहिता 89 तार वर्स 3 के जण पाठ करिवार सहाय्य करंतु प्रेज द लॉर्ड आम्बे आपणा मनोनीत लोक संगे नियम करियछु आम्बे आपणा दास दाऊद संगे शपथ करियछु प्रेज द लॉर्ड पवित्र प्रिय प्रभु लोक माने जो दिन आपण प्रभु यीशु को ग्रहण कलु प्रभु यीशु को निजर व्यक्तिगत परित्राणकर्ता भाव रे आमे माने स्वीकार कलु सेही दिन मध्य आम मानकर गोटे चुक्ति साक्षरित होईछि आउ एठारे मध्य आमे माने देखुछु सदा प्रभुଙ୍କର वाक्य कहे आम्बे आपणा मनोनीत लोक संगे नियम करियछु ଯାହାକୁ परमेश्वर मनोनीत करती जो लोक को परमेश्वर बाछंती जहा जीवन रे परमेश्वर आपणा कार्य साधन करबा को इच्छा करती ताहांको सहित परमेश्वर नियम साधित हुए अर्थात सेही लोक सहित परमेश्वर आपणा शपथ करती हालेलुया वास्तव रे आपणा मु आमे माने छोटिया लोक नहु जदि केही हालेलुया जगतर धन संपत्ति पाई जदि चुक्ति करे प्रिय प्रभु को लोक माने ताठर आमे पाइबा पाई बहुत आकुल व्याकुल हो जाई थाउ आउ आपण आ मु आमे माने परमेश्वर को ठारू चुक्ति प्राप्त लोक माने अटु परमेश्वर को वाक्य कहे आम्बे आपण मनोनीत लोक संगे नियम करियछु हालेलुया आज जगत रे सेमती केही मध्य नाही जे कि आपण को चुक्ति पत्र स्वाक्षरित करिकि देबो जे मु तते परित्राण करबी बोली कि मु तोहर परित्राण करता बोली कि हालेलुया ए जगह रे जाउछंती से जगह रे जाउछंती केवल दान 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 आ जदी अधिक हेले नडिया कदली हालेलुया किंतु परित्राणर चुक्ति को पाखरे मध्य नाही आसंत आज आमाने से चुक्ति विषय रे बाइबल रो अनेक सारांश आमाने देखिबा मो सहित खोलंतु जा लेखा अछि आदि पुस्तक तार 4 अध्याय 15 पद की जने पाठ करंतु आउ सदाप्रभु ताहांकु कहले ए तु केई कइनो को बोध कले ताहांकर 7 गुण दंड हबो पुणी केई ताकु देखि जे परि बोध न करई एथि पई सदाप्रभु कइनोक निमते एक चिन्ह निरूपण कले हालेलुया हालेलुया लॉर्ड पवित्र प्रिय प्रभु को लोक माने आमे माने ए स्थान रे देखुछु कहिनो सहित परमेश्वरंकर चुक्ति को जेते बेले कहिनो आपणा भाई को बोध कला आउ परमेश्वर ताकू जेते बेले पचारु छंती हे कहिनो तुमर भाई कुआडे काई तुमर भाई कुआडे गले से कोछि मोर भाई रो कोन मी कोन जग्या करता होय कि प्रभु मते तुमे कोन सिक्युरिटी कर नियुक्ति करथिलो कि प्रभु सेंती बोलछि नै कि
किंतु से केउ कर्म करिछि, केउ विषय से पतित हेइछि, केउ विषय परमेश्वर को ठारे से उणा पड़िछि, से विषय सदा प्रभु जानुछंती। माटी मध्य चित्कार करिकि परमेश्वर को निकट रे प्रकाश करूछि। कोइन को रक्त हेबलर रक्त कोइन विरुद्ध रे माटी रु परमेश्वर को निकट रे चित्कार करूछि। प्रिय प्रभु को लोक माने ए कोइन किंतु कोन करूछि, परमेश्वर को उल्टा जवाब दउछि। आ जते बेले परमेश्वर को ठारू ताकू दंड आसुछि, हालेलुया, सेते बेले से परमेश्वर को निकट रे निवेदन करूछि आ प्रार्थना करूछि, प्रभु ए दंड मो प्रति असह्य, ए दंड मु संभाली पारबी नहीं प्रभु बोली कि जते बेले से प्रार्थना करूछंती, सेते बेले कोइन को प्रति परमेश्वर को दया प्रकाशित होछि। आ से स्थान रे कोइन सहित परमेश्वर गोटे नियम करूछंती। प्रिय प्रभु को लोक माने से नियम कोन जानिछंती कि से नियम आम माने एबे पाठ करूथिलु। से नियम कोइन को जदि केही बोध करे ताहार दंड 7 गुण हेबो। हालेलुया, एहा थिला कोइन सहित नियम। हालेलुया, कोइन सहित परमेश्वर एक प्रकार चुक्ति करथिले। आपण मु आमे माने जेते अधार्मिक हेले मध्य जदि परमेश्वर को शरणागत हो, प्रभु को जदि आमे चाहू आ परमेश्वर को जदि कहू, प्रभु ए दंड मो पाए अत्यंत कष्ट करो, ताहेले निश्चित भाବରେ आपणकर रब आपणकर प्रार्थना को परमेश्वर सुनिबा पाए प्रस्तुत अटंती। हालेलुया, कोइन को मध्य से दिन कहले कोन बोले, जदि आकु केही बोध करे ताहले ताहार दंड 7 गुण हेबो। हालेलुया, आउ कोइन पक्षरे परमेश्वर गोटे चिन्ह मध्य निरूपण कले। जेते बेले सदा प्रभु नियम करंती, नियम करबा समय रे सदा प्रभु सेई लोक सहित किछि ना किछि गोटे बाचा बांधंती, अर्थात गोटे चिन्ह को निरूपण करंती। प्रिय प्रभु को लोक माने कोइन को परमेश्वर मनोनीत कले, कोइन को परमेश्वर कोन कले, ता सहित गोटे नियम कले। हालेलुया, जे ताकू केही मध्य बोध करिवे नै बोली। एटा बोधे बाइबल रो मनुष्य मानकर मध्य रहितबा प्रथम नियम। प्रिय प्रभु को लोक माने परित्राण रो नियम। हालेलुया, ताकू केही मध्य मारिवे नै, से जे कोनोसी जंगल को मध्य जाऊ, से जे कोनोसी प्रांतर को मध्य जाऊ, ताकू केही मध्य घात करिवे नै, कारण परमेश्वर को ठारू आसीथिबा श्राप तार पई कठिन थिला। हालेलुया, आ मो सहित खोलंतु आदि पुस्तक तार 9 अध्याय 11 पद रु 17 पद के जणे पाठ करंतु। आम्भे तुमମାନଙ୍କ सहित एक नियम स्थिर करिबु, समस्त प्राणी जल प्लावन द्वारा आउ उच्छिन्न हेबे नाही, पुणी पृथ्वी की विनाश करिबा पाए आउ जल प्लावन हबो नाही। पुनश्च परमेश्वर कहिले, आम्भे तुमମାନଙ୍କ सहित ओ तुमମାନଙ୍କ संगी समस्त प्राणी वर्ग सहित पुरुषानुक्रमे अनंत काल जाए जो नियम स्थिर कलु, तहिर चिन्ह एही। आम्भे मेघरे आपणा धनु स्थापन करिଅछु, ताहा पृथ्वी सहित आम्भर नियम चिन्ह हबो। जेतेबेले आम्भे पृथ्वी उपरे मेघ संचार करिबा, सेतेबेले सेई धनु मेघरे देखाजिबो। तहिरे तुमମାନଙ୍କ सहित ओ मांस विशिष्ट समुदाय प्राणी सहित आम्भर जो नियम अछि ताहा आम्भर स्मरण हबो। तहिरे सबु प्राणीर विनाशार्थे के जल प्लावन आउ हेबो नाही। पुणी मेघ धनु हेले आम्भे ताहा प्रति दृष्टिपात करिबा, तहिरे पृथ्वीस्थ मांस विशिष्ट समस्त प्राणी सहित परमेश्वर को जो अनंत काल स्थायी नियम अछि ता आम्भे स्मरण करिबा। आमेन। हालेलुया। तो प्रिय प्रभु को लोक माने एई स्थान रे हम माने देखुछु सदा प्रभु नोहंक सहित नियम करूछंती। पाप रे परिपूर्ण पृथ्वी को परमेश्वर जल प्लावन द्वारा परिष्कार कलाउतारे समस्त मनुष्य मानक जल द्वारा परमेश्वर विनष्ट कलाउतारे परमेश्वर नोहंक सहित गोटे चुक्ति करूछंती। प्रिय प्रभु को लोक माने जेतेबेले परमेश्वर देखिले समस्त मांस विशिष्ट प्राणी पृथ्वी रे संपूर्ण भाव रे शेष होइछंती, परमेश्वर को निश्चित भाव रे दुख लागिছে। हालेलुया, हालेलुया। ए सकल विषय परमेश्वर को कोन करिछि, व्याधित करिछि। प्रिय प्रभु को लोक माने आउ सेई समय रे नोह गोटे काम करिसंती। कोन करिसंती, नोह परमेश्वर को निकट को जाई कि जहा जहा उत्तम आउ परमेश्वर को निकट रे सूची पशु को से कोन करिसंती, परमेश्वर को निकट रे बलिकृत करिसंती। आउ सेई बलि को परमेश्वर आग्रहण करी नोह सहित गोटे नियम करिसंती। प्रिय प्रभु को लोक माने आउ केबे मध्य आमे पृथ्वी को ए प्रकार विनष्ट करिबा नाही।
कारण कौन जानी कि प्रिय प्रभु लोक मैंने से प्रकार विनष्ट द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को परमेश्वर नष्ट करुथिले सोदम गमोरारे मध्य से प्रकार दशा देखा जाइथिला हालेलुया जेतेबेले परमेश्वरଙ୍କର क्रोध प्रज्वलित होउथिला जेतेबेले परमेश्वरଙ୍କର क्रोध लाई आसुथिला प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने ताकू अटकाइबा परि लोक मध्य के पृथ्वी रे नाय का हालेलुया केवल जदि अटकाई पारबे ताले परमेश्वरଙ୍କ सहित जो माने नियमकारी माने से माने ही अटकाई पारबे हालेलुया मोसा अटकाई थिले इस्राएल लोक मानकर क्रोध को हालेलुया तो वास्तव में प्रिय प्रभु लोक माने ए स्थान माने देखुछु सदा प्रभु नोहंक सहित गोटे चुक्ति करूछंती आ कहउछंती आमे केबे मध्य पृथ्वी को ए प्रकार भाବରେ विनष्ट करबा नाही आमर नियमर चिन्ह बोली किना परमेश्वर आम माने सब बेले देखु वर्षा सीजन रे कोन सेटा धनु को हालेलुया इंद्र धनु को परमेश्वर स्थापन करूछंती एटा थिला परमेश्वरଙ୍କର नियम आ परमेश्वर चाहुतिले केबे मध्य मनुष्य मानकु से प्रकार भाବରେ विनष्ट न करबा पाई प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आ सेटा थिला परमेश्वरଙ୍କର अनुग्रहर नियम दयार नियम परमेश्वर नोह को एथि पाई दया कले कारण समग्र मनुष्य मानक भितरे नोह गोटे व्यक्ति जे कि परमेश्वरଙ୍କ ठारे कोन देखा गले शुद्ध देखा गले धार्मिक देखा गले प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने सेथिपाई परमेश्वर तांकर सहित नियम स्थिर कले आ परमेश्वरଙ୍କର वाक्य कोन कहूची आम्बे आपण मनोनीत लोकଙ୍କ सहित नियम स्थिर करियछु बोली कि हालेलुया सेही नियम नोहଙ୍କ सहित जो नियम स्थापन करा जायतिला प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने ताहा तांकर परिवार पाई तांकर आगामी वंश पाई तांकर आगामी पीढ़ी पाई ता कौन थिला आशीर्वादर नियम परमेश्वर से नियम अनुसार मानको आशीर्वाद कले कहले तुमे माने बहु बोली हालेलुया से प्रकार समस्त मांस विशिष्ट प्राणी मानको मध्य परमेश्वर आशीर्वाद कले आ से मानको मध्य अधिक रु अधिक वृद्धि प्राप्त होई पृथ्वी को परिपूर्ण करबा पा आशीर्वाद कले प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने से प्रकार परमेश्वरଙ୍କ लोक माने अब्राहमଙ୍କ सहित मध्य परमेश्वर नियम कले हालेलुया आ अब्राहमଙ୍କ सहित परमेश्वर नियम करी कहले आम्बे तुमरो वंश को आकाशर तारा आ समुद्रर बाली परि मध्य आमे करबा बोली कि कहले प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने जे केही परमेश्वरଙ୍କର निरूपित व्यक्ति अटे जे केही परमेश्वर को जाने आ जहा को परमेश्वर जानती ता सहित परमेश्वर चुक्ति साधन करंती ता सहित परमेश्वर नियम प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने हालेलुया ता माने कोन पुरातन नियम रे केवल परमेश्वर तांकर लोक नाही वास्तव रे नूतन नियम रे मध्य जीसु मानको एक नियम देई अछंती हालेलुया आ से नियम विषय रे आजिर मंडली अवगत नाही व्यक्तिगत भाव में माने जानू ना क्यों विषय परमेश्वर आपण को मते डाकी छंती कौन परमेश्वर आपण ठारू मो ठारू चाहंती जेते बेले परमेश्वर अब्राहम को डाकिले तांको ठारू गोटे विषय परमेश्वर इच्छा कले कहले कोन हे अब्राहम तुम्बे आपण माता पिता को छाड़ी कि तुम्बे बाहर के आसो आपण गोष्ठी लोक नूतन नियम रे ताहार अनुकरण करी कि आमे माने जदी देखु ताले परमेश्वर वाक्य कहे आपण को मते आज आम को जो नियम दिया जाइछि परमेश्वर जो धार्मिक मान सहित जो नियम विषय कहती प्रिय प्रभु लोक मैंने अन्य कौन विषय ना मन परिवर्तन कर बोलिकी नूतन नियम विश्वासी मान को विषय कह जाए हालेलुया जदि आपण मु एक नूतन जीवन पाइबा पई चाहू अबंडेंट लाइफ आमान को जदि दरकार बोले माने कहू प्रिय प्रभु लोक माने ताहेले वास्तव में मन परिवर्तन नियम रे आम माने अंश हेबा आवश्यक अटे आज मध्य मंडली रे मन परिवर्तन नाही विश्वासी जीवन रे मन परिवर्तन नाही अब्राहम जदि कहता नाई परमेश्वर मो सहित चुक्ति करिसंती से आपे आपे सब किछि करि देबे बोली कहले विचित्र विषय हे जाइथांता प्रिय प्रभु लोक माने किंतु सेही जगह रे ही से कहउछंती प्रभु आपण जो नियम मो सहित करूछंती मु केमती जानबी प्रभु बोली के हालेलुया से पचारुछंती प्रभु मु केमती जानबी प्रभु बोली के आज ही विश्वासी पचारू नाही प्रभु मोर परित्राण मु पाइछि मु केमती जानबी प्रभु बोली के प्रभु मु जो परित्राण पाइछि से विषय मु केमती ज्ञान तो हेबी हालेलुया क्रिश्चियन घर जन्म होला में नाही
परमेश्वर को जानवा पाए सेटा भिन्न विषय प्रिय प्रभु को लोक माने हालेलुया जे ख्रीष्ट को चाखिछि जे निजर व्यक्तिगत जीवन में ख्रीष्ट को आस्वादन करिछि वास्तव में से ही ख्रिस्टियन वाक्य लेखा जाए जे मुखरे स्वीकार करे और हृदय विश्वास करे से ही परित्राण पाइबो बोलिके हालेलुया तो प्रिय प्रभु को लोक माने आज मु नूतन नियम रु आपण मानकु परमेश्वर प्रतिज्ञा तीनटा विषय आपण मानक सम्मुख रखबा पई चाहिए हालेलुया तो सुनंतु प्रथम आम देखिलु परमेश्वर प्राचीन समय बा पुरातन नियम आपण लोक मान सहित प्रतिज्ञा करुले कले सिंहासन संपर्क में प्रतिज्ञा कले आ परमेश्वर दाऊद सहित नियम स्थिर कले हालेलुया आ दाऊद को से प्रकार भाव आशीर्वाद कले जे जो व्यक्ति सहित परमेश्वर नियम कले प्रिय प्रभु लोक माने से व्यक्ति सहित परमेश्वर काम करती आज आपणकर जीवन में मो जीवन में कौन परमेश्वर नियम अच्छी कि आम सुसमाचार देवार नियम कि आम सुसमाचार देवाई जाऊनु हालेलुया आम अन्य मान निकट में साक्षी होगा आउ तो किंतु अन्य मान निकट में साक्षी होगा जाऊनु प्रिय प्रभु लोक मैंने यह ही तो वास्तव दुखर विषय जदि ताहा मानक जीवन में नहीं आसु आत्म करू परमेश्वर नियम विषय में जानू आ परमेश्वर आपन को मते को नियम विषय में नूतन नियम आह्वान करिसंती आसंतु आमाने से वाक्य आज आमाने ध्यान करू हालेलुया प्रथम विषय परमेश्वर आमानक सहित नियम करिसंती प्रिय प्रभु को लोक माने ताहा होची हालेलुया मो सहित के खोलंतु योहन लिखित सुसमाचार तार 3 अध्याय 16 पद कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरी जे केही ताहांक ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hello, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड आज्ञा प्रेज द लॉर्ड सुबह जाउछि ना दीदी हाँ कटी कटी जाउछि आज्ञा मझी मझी कटी जाउछि अच्छा हाँ सेति पय का टिके प्रॉब्लम अछि तो हालेलुया के जने वीडियो ऑन करंतु कंटिन्यू करंतु भाई कंटिन्यू करंतु सुबह जाउछि आज्ञा आज्ञा कारण माने जणा पडु नै सर हो आपण ऑन रे रंत हेले प्रेज द लॉर्ड प्रभु को मान हमर गौरव हो प्रिय प्रभु को लोक माने नूतन नियम रे आमाने देखु परमेश्वर आमान को सहित तीनटा छंती प्रभु जीसु आपण को सहित मो सहित तीन गोटी नियम करिसंती आसंतु आमाने देखु प्रथमे बाकी आड़ को जिबा जौन तार 3:16 के जने पाठ करंतु कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरी जे केही ताहांक ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए हालेलुया तो प्रिय प्रभु को लोक माने एई वाक्यांश माने देखुछु कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से अपना एकमात्र अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरि जे केही तांको ठारे विश्वास करे से विनष्ट नहि अनंत जीवन प्राप्त हुए एहा हो प्रिय प्रभु को लोक माने परमेश्वर को ठारू आमान को दिया जाइथिबा नियम परमेश्वर कहंती जे केही तांकर अद्वितीय पुत्र को ठारे विश्वास करे आपना पाप को स्वीकार करे तांकर प्रेरित पुत्र निकट को आसे अर्थात तांको जे ग्रहण करे से कौन पाइबो
ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ମାନେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଆମ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ନିୟମ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ମତବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉପାସକ ହୁଅନ୍ତୁ, ହାଲେଲୁୟା, ପରିତ୍ରାଣ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ଏହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବାସ୍ତବ ପରିତ୍ରାଣ, ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେବଳ 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 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସାଧିତ, ତାହା ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ନୂତନ ନିୟମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ନୂତନ ନିୟମର ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। କଣ ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି କି? କାରଣ ସେମାନେ ଜଗତର ବିଷୟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ନା ମତେ ଚାଉଳ କାର୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ, ନାଇଁ ମତେ ଭତ୍ତା ଡାବ ମିଳିବ ନାହିଁ, ନାଇଁ ମତେ ଚାକିରି ମିଳିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିବି ବୋଲି କହିଲେ ମତେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ତାଡ଼ନା ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜଗତର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେହି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ଲୋକ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିକାର ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯୋଉ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ବୋଲିକି। ଆମ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 3:36, କିଏ ଜଣେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। 3:36 ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଯୋହନ 3:36। ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ମାତ୍ର ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ ସେ ଜୀବନ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଏ। ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆଜି ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଜୀବନ କା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ଶବ ବୋଲି କହିଥାଉ, ମୃତ ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବନର ଆଶା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ନିରୂପିତ ଅଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନରେ କଣ ଅଛି? ଦଣ୍ଡ ନିରୂପିତ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି? ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ନିୟମ କରନ୍ତି। ଆମେ କଣ ପାଇବା? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ହାଲେଲୁୟା, ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ 16-17, କିଏ ଜଣେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚିରକାଳ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ରହିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚିରକାଳ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶପଥ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଉ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଚିରକାଳ ରହିବା ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ପଠେଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ଜଗତ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ।
ଜଗତ ତାକୁ ମାନିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ହାଲେଲୁୟା, ତାକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ସେ ହିଁ ଜାଣେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସତ୍ୟମ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ହେ କଣ କହୁଛି କି ବୋଲି ଭାବେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟ କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିଷୟ କହିବେ, ତାହା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣୁ। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନିୟମବଦ୍ଧଠୁ, ହାଲେଲୁୟା, କଣ ସେ ନିୟମ? ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ଦେବି ବୋଲିକି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ବୃଥା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତରୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ଦୈହିକ ଭାବରେ ଉଠା ଗଲେ, ହାଲେଲୁୟା, ସେଇ ସମୟରେ ଜଗତରେ ଖାଲିପଣ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଖାଲିପଣ ଯେପରି ଆମେ ଅନୁଭବ ନ କରୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଖାଲିପଣ ନ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶପଥ ନୂତନ ନିୟମରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧର ଶିକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଥରେ ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାୟା ହେଇଯାଇଥିଲି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇଲେ ମୋ ନିକଟକୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲେ, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ଭୂତ ଚଢାଉଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା? କାହାର ନାଁରେ ଭୂତ ଚଢାଉଛନ୍ତି ବୋଲେ? ମୁଁ କହିଲି ହୋଇ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ କଥା। ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା? କାହାର ନାଁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ଏକା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ମତେ ପରେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତା ମାନେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ରିସିଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯେକୌଣସି ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପାପର ଜୀବନ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାଶନକୁ ସେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଚୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱର ତା ଜୀବନରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଆଣନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ, କେହି ଜଣେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧୌତ ହୋଇଅଛ, ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛ ଓ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଅଛ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କହେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ପ୍ରଥମରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତା ଜୀବନରେ ନୂତନୀକରଣ ଆସେ, ତାର ଜୀବନ ବଦଳିଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ପ୍ରଥମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ, ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇବେ। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପରମେଶ୍ୱର ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ନିୟମ କଲେ, ସେଇ ଲୋକକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳେଇଲେ। ତାର ସ୍ଥିତିକୁ, ତାର ଜୀବନକୁ, ତାର ସକଳ ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବଦଳାଇଲେ। ଦାଉଦ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ନିୟମ କଲେ, ଦାଉଦର ସ୍ଥାନକୁ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ତାର ସକଳ ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବଦଳାଇଲେ। ଅବ୍ରାହମ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ନିୟମ କଲେ, ଅବ୍ରାହମର ସକଳ ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବଦଳାଇଲେ। ନୋହ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ନିୟମ କଲେ, ନୋହର ସକଳ ବିଷୟକୁ ବଦଳାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ନିୟମ କରାଯାଇଛି, ହାଲେଲୁୟା, ସେଇ ନିୟମର ଅଂଶୀ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସତରେ କଣ ବଦଳିଛି କି? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ,
ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳିନୁ ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇନୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ପାଇନୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଛି ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇଛି, ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ତା ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବ, ସେଟା ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏଇ ସକଳ ବିଷୟ ମିଳିମିଶିକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛି, କଣ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଟା ହଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହାଲେଲୁୟା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିହାତି ଭାବରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଆପଣ ମନୋନୀତ ଲୋକ ସହିତ କଣ କରିଅଛୁ, ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିଅଛୁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବାଚା ସଦୃଶ ହେଇଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମରେ ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ନିୟମକୁ ଭରସା କରିନୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ନିୟମର ବାହାରେ ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଶପଥର ବାହାରେ ଯଦି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ କଲେ, ନିୟମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହ୍ମ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ବୋଲିକି, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ କଣ କର, ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କର ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଧି ଦେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଧି ଦେଲେ, ଅବ୍ରାହ୍ମ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁ କରୁ ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତିଆ ହେଉ ହେଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଢୁଳାଉ ଢୁଳାଉ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଆଉ ସଉ କଣ ହେଇଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଅବ୍ରାହ୍ମ ପ୍ରତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବଂଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ 420 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଦୀର ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦତ୍ତ ଶପଥ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ କରନ୍ତି। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଲୋକମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ହେଲେ ନୂତନୀକରଣ କୁଆଡୁ ଆଇବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ କୁଆଡୁ ଆଇବ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ? ବାସ୍ତବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ନିୟମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣରୁ କେହି ମଧ୍ୟ କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପରିତ୍ରାଣକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣରୁ କଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆଜି ଆସୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ କି? ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ନିୟମ ପ୍ରତି ସ୍ମରଣ କରୁ, ଯୋଉ ନିୟମର ଆଉ ଆମେ ଶପଥ ନେଇଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ, ଆମେ ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିୟମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ନିୟମର ପାଳନ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। এই ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ କହୁଛ କରତାଳି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ନୂତନ ନିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଉପାସନା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବା। ଆମର କଣ ଏନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଜଣାଉଥିବେ ଭାଇ। ଆଉ